سرکار انبیاء، امام الانبیاء، سرور کائنات، اصل کائنات، اصول کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات، ختم رسول مولا الہی سبل جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات والا صفات نادار حلیہ صلاۃ والسلام کے بعد ذکر شریف کا بابرکت مہینہ جن اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف، بیت الحرام اور کعبۃ المعظمہ کی بنیاد رکھی۔ اس حوالے کے نال دوسرا پروگرام ہے ان اول بیت وضع للناس۔ اللہ نے فرمایا جڑا سب تو پہلے گھر میں بنایا لوگوں کی عبادت واسطے، بے مکہ دا مبارک وہ مکے دے وچ لفظ مکہ آنا سی، لیکن بے مکہ دا لفظ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ بے مکہ دا کا مطلب یہ ہوتا ہے، علماء کرام نے فرمایا یہ وہ ایسا گھر ہے کہ جہدے متعلق کوئی غیر ارادہ کر کے اس گھر وال جاوے کہ میں اس گھر کو نقصان پہنچاواں یا اس گھر کی بے حرمتی کراں یا اس گھر کی توہین کراں، تو رب کائنات کبھی یہ برداشت نہیں کرتا، اس بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جیڑا وہ دے گھر وال بھڑی نظر رکھ کے جائے، جیڑا وہ دے کعبے وال بری نظر نال جائے، گستاخی دے ارادے نال جائے، اس بات رب کائنات نے فرمایا بے مکہ دا مبارک یہ بابرکت خانہ کعبہ ہے جڑا مکے دے وچ ہے، مبارک ہے، برکت والا تے مبارک ہے۔ اس وجہ واسطے کہ جیڑا اوتھے جاندا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر گناہاں تو معافی حاصل کر کے واپس آتا ہے۔ ہدی للناس لوکاں واسطے ہدایت ہے، سچ چشمہ ہے۔ ہدی للعالمین عالمین واسطے سچ چشمہ ہدایت ہے۔ جیڑا اوتھے جاندا ہے طواف کردا ہے، صفا مروا دی سعی کردا ہے، مینا دے وچ جاندا ہے، عرفات دے وچ جاندا ہے، مزدلفہ دے وچ رات گزاردا ہے، صبح پھر مینا وچ آوندا ہے، پتھر ماردا ہے، قربانیاں کردا ہے۔ یہ عشق دا مظاہرہ ہوتا ہے کہ جڑا بندہ اپنے گل دے اندر کفن پا کے سر دے بال بھی کھلے، گرد و غبار دے نال اٹے ہوئے اور ایک عاشقانہ طریقے دے نال اللہ دے گھر دا طواف بھی کردا ہے اور پھر جناب صحیح صفا مروا تے صحیح بھی کردا ہے اور اس تو بعد پھر مینا دے وچ بھی جاندا ہے، پھر عرفات دے وچ بھی جاندا ہے، پھر مزدلفہ دے وچ بھی جاندا ہے، پھر اپنے سارے ارکان حج جڑے نے وہ پورے کردا ہے اور یہ اندر ایک فداکاری دا جذبہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی سی یا اللہ یہ جڑیاں عبادتاں تو ساڈے کولوں حج دیاں کروائے نا، انہاں دے وچ ساڈی عقل دا دخل نہ ہوئے بلکہ عشق ہوئے، سارا عشق دا منظر ہوئے، یہ دے وچ عقل دا دخل نہ ہوئے۔ اور اوتھے جس لے حاجی جاندے نے تے والہانہ ایسا ہی انداز ہوتا ہے، ہر پاسے شور ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ او دے گھر دے ارد گرد والہانہ چکر لگاتے نے اور ایسی جگہ تے اوتے دوڑدے جتھے دوڑن دا سامنے ظاہری مقصد کوئی نہیں ہوتا، صرف حضرت حاجرہ اللہ دی بندی دی او شاعر اللہ جہدے متعلق خالق کائنات نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ میریاں نشانیاں نے، اتنے لوگ نہیں بھی لیکن دوڑو، سامنے شیطان نظر نہیں آتا۔ آج کل اتنے ڈبرے بڑے ہیں، پتھر کے تھم بڑے ہیں، دشمن کوئی نہیں، خطرہ کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے یہ پتھر مارو۔ کیوں کہ میرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے انہاں مقامات دے اوتے شیطان نوں پتھر مارے سن تے جاندے کس لیے آپ نے دیکھیا پتھر مارے، واپسی تے کوئی نہیں سی، ہو نس گیا بے ایمان، لیکن واپسی تے آپ نے پھر پتھر مارے دوبارہ۔ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا عقل دا دخل نہ ہوئے، سارے کام ہی عقل بعد لگتے ہیں۔ کیوں آجیو جہاں کعبے تے گئے ہوتے دیکھے جب ایک عاشقانہ ماحول ہوتا ہے، اتنے عقل کی گل نہیں، اتنے صرف عشق خدا کی گل ہوتی ہے۔ اور حضرت جناب ابراہیم
فرمایا آ کعبہ اے کعبہ یہ سارے تو پہلے دنیا دے وچ جڑا کوٹھا بنیا یہ سارے تو پہلے سارا تے پانی پانی سی خالق کائنات نے جس نے فرشتیاں دے نالے مشورہ کیتا انی جائل فی الارض خلیفہ میں خلیفہ بنانا چاہنا تے اللہ نے پوچھا اللہ نے بات کری فرشتیاں نے کی یا اللہ راز کی ہے یہ کیوں تو بنانا چاہنا ہے اسی تیری باتاں کرنے ہیں دن رات یہ کوئی نبی عبادت کرے گا یہ کوئی نویں طریقے کا ہوئے گا خالق کائنات نے فرمایا میں ایک خلیفہ بناواں گا اور یہ دے وچ راز یہ ہوئے گا کہ میں ان کی وجہ تو اپنے حبیب کی وجہ تو کائنات نہیں دے ایک پانی پانی ہے تو زمین بناواں گا اور زمین کے سینٹر دے یعنی جس طرح جسم کا ادھا حصہ تھلے ادھا اوپر سینٹر وچ بندے دی دنیا ہوتی ہے اسی طرح زمین کے سینٹر دے وچ اپنا گھر بناواں گا جویں تسی بیت المعمور کا طواف کرتے ہو میرے بندے جڑے نے گناہگار وہ اس کعبۃ اللہ دا آ کے طواف کرن گے جس طریقے دا طواف کرن گے میں ان کے ساری خطاواں معاف فرما دوں سبحان اللہ کعبہ بنانے دے اندر حکمت یہ سی کہ اللہ چاہتا سی کہ میرے بندے جڑے نے جس نے گناہاں نال پلید ہو جان تے غسل کر کے احرام بن کے تے توبہ دی نیت نال میرے گھر دا سفر کرن حج کعبہ آ کے کرن جس نے طواف کرن کے کعبے تے انہاں دی نظر پے گئی اس کعبے نوں ویکھن دے صدقے ماں دے گناہ معاف فرما دیا مقام ابراہیم جو انہوں نے فرمایا بندہ نفل پڑھتا ہے وہ نفل پڑھ کے علیہ السلام دوسرا پھیرن میں دیر ہوتی ہے اللہ پہلے انہوں اتفاق کر دیتا ہے جو ماں دے پیٹ جو پیدا ہویا ہوئے فرمایا وسیلہ ہوئے گا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک جھگ پیدا کی تھی جھگ کا تیلا بنایا اور وہ جھگ نو زمین دے اوتے پھیلایا جس طرح پانی دے اوتے پھیلایا جتھوں تک وہ پھیلی زمین بن گئی سینٹر دے وچ سب تو پہلا یہ جڑا گھر بنیا الا اول بیت وضع للناس اللہ نے فرمایا بندیاں دی عبادت واسطے جڑا میں پہلا اپنا گھر بنایا وہ بیت اللہ ہے یا رسول اللہ اس تو بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تو بعد بیت المقدس بنایا مسجد الاقصی بنائی ایدا ذکر بھی قرآن وچ اودا ذکر بھی قرآن وچ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی مسجد الاقصی کا ذکر بھی قرآن نے بیان فرمایا اور بیت الحرام کا ذکر بھی قرآن نے بیان فرمایا حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے جس نے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت سارہ نے فرمایا جا کے انہوں نے کسی دور دراز علاقے میں چھوڑا انہوں نے پیار نہیں کرنا انہوں نے محبت نہیں کرنی 92 سال کی عمر کے اندر پتر ملیا ہوئے تو پھر باپ کا جتنا دل کرتا ہے پیار کرنا تے منع کر دیتا جائے حضرت سارہ نے منع کیتا اتوں رب نے منع کرتا جویں اے آندی اونج کرو جویں اے آندی اونج کرو آپ نے فرمایا یا اللہ ٹھیک ہے ایک دن آپ گھر نہیں سن آپ نے محبت میں اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا اٹھا کے پیار پہ کرتے ہیں تو دروازے میں جو حضرت سارہ داخل ہوئی انہوں نے ویکھے انہوں نے کہا تمہیں کیا سی پتر نوں چکنا نہیں یہ منہ نہیں چومنا یہ پپیاں نہیں دینیاں یہ پیار نہیں کرنا یہ صرف ویکھنا ہے تے تساں نے خلاف کیتا وعدہ کر کے آپ نے فرمایا پدر دی محبت باپ دی محبت پیو دی محبت انہیں جذبہ پیدا کیتا جوش پیدا کیتا میں بچے نوں اٹھا لیا ہے حضرت سارہ نے فرمایا کہ سزا ہے وے تیرا بدلہ ہے وے اس بیوی نے بھی اٹھاؤ اس بچے نے بھی اٹھاؤ تے باہر کدھر دور دراز لکھوں تک صحرا دے اندر تو ماں تے پتر نوں چھوڑا وقت سارے گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا بیٹی اللہ نے فرمایا اتنی کرو جی حضرت سارہ کہندی لے کے چل پہ چلتے جتھے اج آب زمزم اتنے آ کے ٹھہرے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو پیاس لگی حضرت حاجرہ دوڑیاں صفا مروا کے وہ حجیاں سے واجب ہو گیا انہوں نے ہڈیاں رکھیاں اللہ نے سانو آب زمزم کا کنواں عطا فرمایا جہاں اج تک چلتا پیا نبی کے جوڑیاں کا صدقہ تے قیامت تک چلتا رہے گا بہرحال حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام شام کنان وچ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے حضرت مائی حاجرہ
पानी और इनके जिम्मे बर्फ पाई होवे एडा ठंडा ते मजेदार पानी है एक भाई एक बच्चा है उत्थे बैठे ने वो कबीले वाले खुश है कि चलो बहुत पानी का लबा है ना सरामा में वो कबीला चलदा चलदा आप दे करीब थोड़ा जिहा दूर हट के आके बह गए ते उन्होंने एक बंदे नूं भेजिया कि चल जाके माई साहब कोलों पुछ अगर इजाजत होवे ते असीं इत्थे अपने डेरे ला लईए मक्के की आबादी लगी बन मक्के की आबादी बनन लगी असीं इत्थे डेरे ला लईए हजरत जनाब हाजरा ने फरमाया डेरे ला सकदे हो आप गलियां रह के कई महीनों तो घबराइयां सन परेशान सन कि कोई गल करने वाला बंदा कोई नहीं कोई आने वाला कोई नहीं कोई जाने वाला कोई नहीं एक बच्चा है और फिर सैरात ते मिट्टी ते रेत ते टीले इस अलावा अल्लाह वाली शहर तो कोई नहीं सी लेकिन अल्लाह दा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील जेड़ा मैनू वकील बना लिया भावें टिब्बियां ते भी दवे कदी वो ना कामयाब नहीं होता बल्कि अल्लाह को कामयाबी अता फरमाता जनाब हज़रत आला ने जिसलिए एक गुफ्तगू उन्होंने छोड़ी कि असीं इत्थे अपनी आबादी बनानी चाहते हैं डेरा लाना चाहते हैं हज़रत आला ने फरमाया एक शर्त है और वो शर्त है कि अमल करोगे तो डेरा ला सकते हो उन्होंने फरमाया की शर्त है आपने फरमाया शर्त है कि चश्मे तो आप पानी पियो अपने जानवरों को पानी पिलाओ जिन्ना मर्जी ये कद के इस्तेमाल करो ये मुकन वाला नहीं लेकिन ये याद रखो यदि मलकियत का दावा कभी नहीं करना यदि जाती मलकियत मेरी है यदि मालिकाना हसीयत मेरी है कोई बंदा दावा न करे कल मैंने कली बीबी वेख के यदि पाकिस्तान में चश्मा होगा तो अगले बीबी को मार दे लोग छोड़ना दोनों आदे तू पासे हो सी तो नाल पैने भी लाओगे तो चश्मे की गल भी करनी लेकिन हजरत जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा वजह की सी ये बचियां क्यों उस लको तक सरा दे अंदर इतना अरसा गुजारिया किवें उस बच्चे की वजह तो बरकतां बनियां किवें उलमा किराम ने फरमाया क्योंकि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की पेशानी विच नूरे मुस्तफा सी आपकी पेशानी दे विच नूरे मुस्तफा सी और उस नूर की वजह तो अल्लाह ने हजरत हाजरा नू भी बचा के रखिया इस्माइल ज़बीहुल्लाह नू भी बचा के रखिया और उस मच्छे के नूर की बरकत सी कि अनियां जमीन ते रगड़ियां दे विचों चश्मा निकलिया जे कमली वाला ना आया होगा कायनात दे उजड़ में कायनात ने फरमाया ना है अरशी ना फरिशी ना होर गिलमा ना कोई होर इत्थे नबातात औंदी कसम रब दी कुछ भी ना होंदा जिन्ना पैदा मुहम्मद दी ज़ात में इमाम अल-अंबिया दा मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर मुस्तफा जड़ा हजरत जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम दिया पेशानी दे विच वो चमका मारदा सी इमाम अल-अंबिया दा नूर जिथे होवे वो तेरा किना खूबसूरत होएगा किना हसीन होएगा जलवे क्या होणगे क्या मकाम आएगा हजरत हाजरा ने फरमाया इस कुएं दे उत्ते तुहाडी मालिकाना हसीयत नहीं होएगी मालिकाना हसीयत मेरी होएगी पानी जिन्ना चाहिए बरते जाओ पीते जाओ नहाते जाओ इस्तेमाल करते जाओ डंगरां नूं पिआंदे जाओ उन्हां कहा बिल्कुल ठीक है सी मालिक नहीं मालिक तुसीं हो मालिक तुसीं हो सानू सिर्फ इजाजत दी जाए अल्लाह चाहता सी ना भी इत्थे मेरा घर है एक वक्त सी जब फरिश्तियां तो अल्लाह ने 5 पहाड़ां दे पत्थर लिया के ते उत्थे बुनियाद बनवाई सी ते फिर उस तो बाद बुनियादां मुकम्मल हो गईयां तफसीरां दे विच लिखिਆ कि टिब्बा है सी कि उस टिब्बे नूं वेख के ही लोग दुआवां करते थे दुआवां कबूल होंदियां सन ते उस टिब्बे दा ही तवाफ करते होंदे सी काबा नहीं सी लेकिन वो टिब्बा है सी ਉਹਦੇ थल्ले बुनियादां सन जिन्हां नूं अल्लाह ताला ने काबा बना के जिथे अज काबा मौजूद है हजरत जनाब हाजरा ने फरमाया कि रह सकते हो लेकिन
آئے تو چھوٹے جہاں بچوں کو کام لے لیتا ہے شہادت دون کے آئے تو یوسف نے سامنے نکا جا بچہ بول کے شہادت دے دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی پاک بات دامنی کی گل ہوئے تو چھوٹا جہاں بچہ اٹھ کے شہادت دے دیتا ہے اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے وہ قادر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر حضرت جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کا لگ کے ذکر پڑھنا شروع ہو گیا اور حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام وہ ہستی جس کے اندر نور مصطفیٰ ہوئے جسے بھی نور مصطفیٰ دے جب میں سی حضرت جناب اسماعیل نبی علیہ السلام دی چال بڑی نرالی آپ کا سیرت بڑی نرالی آپ کا بولنا بڑا نرالا آپ کا پھرنا بڑا نرالا آپ کا اٹھنا بڑا نرالا آپ کا جناب چلنا پھرنا سیرت کے اظہار دستار آپ کا چلنا آپ کی حدت آ جائے سی اور نبیاں نے خلوص نال بھری ہوئی سی حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام دیا ایک اعلان ہوئے کہ وہ بنی جرہم قبیلے نے اپنی بچی کا رشتہ دیتا بچی جیڑی کا رشتہ دیتا وہ نام سی جدا بن سعد بعد علماء نے لکھیا امارہ بن سعد دا نام سی وہ نال نکاح کر دیتا حضرت جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا جس نے 15 سال کی عمر ہوئی نا تے آخری وقت آ گیا اسماعیل علیہ السلام علی مکمل جوان نہیں سی ہوئے 15 سال کی عمر یا 14 کے درمیان سی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کو اجل آ گئی پیغام رب ذوالجلال آ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ثابت قدمی نال استقلال نال جرأت نال اور صبر و استقامت نال وہ ویلا کور کیتا حضرت حاجرہ نو تجہیز و تکفین کیتی یہ کر لین تو بعد انہیں اپنی بچی کا رشتہ دیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی امارہ بن سعد دے نال جس نے شادی ہو گئی ادھروں شادی ہوئی ادھروں حضرت حاجرہ سارا دے گھر دے وچ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ادھر جس نے شادی اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی ادھر حضرت سارا دے گھر وچ اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام جڑے یعقوب علیہ السلام دے باپ سی اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دے باپ سی حضرت اسحاق علیہ السلام دی ولادت کے بعد شہادت ہو گئی اس لیے ادھر اسحاق علیہ السلام دی ولادت کے بعد شہادت ہو گئی حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابھی حضرت سارا میں موجود نہیں سی جان دے دیا ہن میں پتھر جے مینوں اجازت ہوے تے میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نوں مل لواں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے حضرت سارا اگر اجازت ہوے تے میں بڑا عرصہ گزر گیا دل کردا ہے اپنے اسماعیل نوں ویکھاں انہاں فرمایا شرطن ویکھنا پائے گا مشروط ویکھنا پائے گا فرمایا کی شرط ہے فرمایا سواری تے سوار ہو جاؤ اتھوں تک پہنچو سواری تو تھلے نہیں اترنا سواری زیادہ دیر اتھے نہیں کھلارنی پر مختصر وقت دے وچ پتر نوں ویکھنا ہے سلام دعا لینی حال چال پوچھنا ہے اتھوں اس ویلے واپس ہو جانا ہے کیونکہ میں کیا یا اللہ 92 سال دی میری پتر دیتا ہونو مطلب میری عمر 100 تو اتنے ہو گئی تے وہ جوان ہوئے گا تے میں اودے کول کھلو بھی نہیں سکتا بیٹھ بھی نہیں سکتا اللہ نے فرمایا کہ میں سارا ہی نہ ہو جے کرو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا چلو پہن دا وقت نہ ہویا ملن دا وقت نہ ہویا چومن دا وقت نہ ہویا سینے دے نال لان دا وقت نہ ہویا کم از کم اپنے بیٹے اسماعیل نبی اللہ علیہ السلام نوں ویکھ کے لاواں گا ادھر ابراہیم علیہ السلام دی سواری چل پئی ادھر جناب حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر دے وچ نہیں سی اور کوئی معاشرے سی روزی پیدا کرن دا آپ دن رات جس ویلے بھی خوراک کھانی ہوندی سی آپ جنگل دے وچ کوئی شکار کردے سی شکار لے آ کے ادھروں گوشت پکا کے کھانا وہ دعا میں زمزم پینا سروے کی خوراک سی آپ زمزم پینا تے گوشت کھانا شکار کرنا ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے کسی نے اس بنی جرہم قبیلے کے کول اس مکے کی وادی کو آئے نا تے آپ نے پوچھا لوگوں نے دسیا کہ ماں کی حاجرہ نے وصال کر گئی ہیں تے تہاڈا بیٹا ہے اور شادی ہو گئی وہ اپنی بیوی دے نال فلانے گھر چ رہندا ہے ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے اس دروازے کے گئے جس نے دروازے کے گئے دروازہ کھڑکایا اگوں نو باہر نکلی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی باہر نکلی تو آپ نے سلام دعا بڑھائی سلام دعا بلان تو بعد آپ نے پوچھا پترا خیر ہونے کا خیر نہیں آپ نے فرمایا تیرا خاوند کتے باہر کتے نکلے ہے کھانا پینا چنگا جو نے کہا بس نہیں کھان پین والا بھی
सवारी के उत्ते सवार ने आपने फरमाया पुत्रा जिस वेले तेरा खामद इस्माइल आवे ना जे उन्होंने आखी भी तेरे घर की जी चौखट है ना तेरा दरवाजा जड़ा है तेरे बूहे की सर्कल जड़ियाँ ने ठीक नहीं ये अपने चौखट को बदल लवे राजधानी की गल सी इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो वापस हो गए जिसने वापस होए थे हज़रत जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम कहा आए जिसने आप फरमा दे मैं उन्होंने मक्के दी गलियां के अंदर दाखिल होया ये हवा ये फिजा कह रही है ये हवा ये कह रही है मेरे बाबा तशरीफ लाए हुए थे ये हवा ये फिजा कह रही है बाबा तशरीफ लाए हुए थे मुझको महसूस ये हो रहा है मेरे बाबा ही आए हुए आप फरमा दे रहे मैं उन गलियों के अंदर दाखिल होया मेरे नक के अंदर नबूवत की खुशबू आने लग पई बरकत नजर आने लग पई उन गलियों के अंदर अनवार और तजल्लियात नजर आने लग पई आप फरमा दे रहे अनवार और तजल्लियात दियां ज़ियारत करता करता मैं अपने दरवाजे पे आया अंदर दाखिल होया सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम आपने फरमाया बेगम घर कोई आया सी साडे घर कोई आया सी उन्हें क्या हो एक बुढ़ा आया सी गाजी के सवार सी आपने फरमाया फिर अरे पुछला सी खाने पीते चंगे हो मैं क्या गुजारा हो जाता रहे फिर चंगे हो क्या हो मैं भी गल कर दी और गल्लां बातां सारियां जिवें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछियां पुत्र भी पुछदा रहा वो हर गल का जवाब उन्होंने भी टेढ़ा दिता इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी टेढ़ा दिता आपने फरमाया जान लगे कोई गल भी कर गए सन कोई वसीयत भी कर गए वो भी नबी इब्राहिम भी नबी इस्माइल भी नबी जान लगे वो वसीयत की दी ने वो कह लगी हाँ जान लगे एक पैगाम दे के कहने जिसले तेरा खामद आवे उन्होंने आखी तेरे दरवाजे दी चौखट चंगी नहीं ये चौखट बदल दे हज़रत जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हू पता है वो कौन सी आने वाला वो कह लगी मैनू नहीं पता आपने फरमाया मेरा बाप फकत नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम सी चलिए तो पछानिए नहीं मेरा बाप आया ओदी खिदमत नहीं पानी नहीं शरबत नहीं चाय नहीं कोई उन्होंने खिदमत तवादो नहीं आपने फरमाया उन्हें जरा मैंने पैगाम दिता है तारीख बदल है ये तेरी चौखट चंगी नहीं आपने फरमाया मेरे बाप ने मैनू ये राह दे विच पैगाम दिता है तू ओदे नाल चंगा नहीं कीता तू अल्लाह दा शुक्र अदा नहीं कीता अल्लाह दा शुक्र जड़ियां अदा ना करनियां नबियां दे घरां विच रहण दे काबिल नहीं होंदियां नबी भी शुक्र वाला नबी दी बीवी भी शुक्र वाली सबर वाली रजा वाली तू ना सबर की गल की ना तू शुक्र की गल की लिहाजा तू जुती पा मैं तेन तलाक देना तू मेरे घर ही सौ फारग वक्त गुजरता गया कुछ वक्त गुजरिया उन्होंने फिर एक दूसरी बच्ची का रिश्ता उन्होंने दिता ਉਹਦਾ नाम सी सैयदा बिनते मजाज वो बड़ी नेक हसरत बीबी सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया कुछ अरसा गुजरिया हज़रत जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा को पूछा ऐ मेरी ज़ौजा मैं गया सा अपने बेटे को मिलने वास्ते बेटा भी नहीं मिलिया ते दिल में तसल्ली नहीं हुई जरा खो पैंदी जी आखे ते आवा जी आखे ते उधर जाके मिला आके लगी हाँ मिलो पर शर्त होई है जाना भी जरूर है देखना भी जरूर है लेकिन सवारी को थल्ले कदम नहीं लाना सवारी को थल्ले नहीं उतरना जमीन के ऊपर कदम नहीं रखना ओदे घर में भी नीता करवाना बनना नहीं दरवाजे के खड़े हो के मिल के वापस आ जाना है ऊपर निकल के देखा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी या अल्लाह की राज है तेरा हर के कायनात ने फरमाया जिवें ये कहीं दी उंज ही करना है जिवें
موقع تو دیو نا پچھو اینا سفر کر کے آؤ تو بدن دے ہوتے کٹا مٹی پہ ہے والا زلفان بھی گردو غبار پہ ہے تو پیروں دے ہوتے مٹی پئی ہے یہ ذرا میں صاف کر دیا تو ہو دیا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے وہ بی بی اندر گئی انہیں جا کے جس نے سنیا نا میں اتر نہیں سکتا تے میں بس اتنے کھڑے ہو کے حال چال پوچھنا ہے کہ پتر کو ملنا یہ نہیں دسیا بھی بیٹے میں باپ ہاں اگر کہ جناب ابراہیم علیہ السلام فرما دے بی بی نے بڑی خاطر توجہ کی تھی گئی جا کے پانی گرم کر کے لے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگی ذرا سر نیواں کرو میں تھوڑی زلفاں تو دیا تھوڑے سر دے وچوں مٹی کٹ دیا آپ نے فرمایا میں زمین تے قدم نہیں لانا میں وعدہ کر کے آیا تے رب نال وعدہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگی بابا جی کوئی گل نہیں ہو گئی جا کے وہ پتھر لے آئیاں پھڑ کے جڑا اج مقام ابراہیم تے لگا ہے فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وہ پتھر لے آندا پتھر لے آ کے سجید رکعت دے تھلے رکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکل کے وہ پیر رکھے اپنا سر نیواں کیتا انہیں سر دھوتا سر دھون تو بعد پھر اٹھا کے کھبے پاسے لے گئی پھر جناب سر نو صاف کیتا سر دے اندر کنگھی پھیری تیل لایا ابراہیم علیہ السلام نو دلی سکون ہویا گوشت پیش کیتا پانی آبے زمزم دا پیش کیتا تے پوچھے انہوں نے بھی پترا کھانے پیندے کی ہو انہوں نے کہتی اللہ کا بڑا شکر ہے سید الطعام لحمن ساریاں غذاواں دا سردار گوشت ہے اللہ وہ بھی کھان نو دیندا ہے تے او سامنے آب زمزم دا چشمہ ہے او دا بہترین پانی پین نو بھی دیندا ہے لکھ واری شکر ہے او دا اچھا رہنے ہیں اچھا پانے ہیں اچھا کھانے ہیں تے کھاون بھی اللہ نے لاجواب عطا فرمایا ہے جہدے وچوں روز ہی کوئی نہ کوئی نویاں باتاں اصلاح والیاں نکلدیاں نے کہ اللہ دی بڑی کرم نوازی اللہ دی بڑی مہربانی ہے حضرت جناب ابراہیم السلام نے دعا دی فرمایا اللہ تواڈے گوشت وچ بھی برکت پیدا فرمائے تواڈے آب زمزم وچ بھی برکت پیدا فرمائے اور ویکھ لو پوری دنیا پھر کے پانی دے گوشت ہمیشہ کٹھا کھادا جائے تے ہلا ہو جاندا پانی دے گوشت کٹھا بھی گوشت رج کے کھادا ہوئے تو ٹوٹو کے پانی دے پیندے ہون تے اندر پھر مدانی پھر جاندی ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ وہ مکے دا علاقہ جنہ بھی ہے وہ گوشت کھاندے سی تے پانی پیندے سی نہ ٹھڈ پیڑ ہوندی سی نہ ایسا ہوتا سی اے نبی دی دعا دا اثر سی حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس نے پہلا سنیاں اپنی نوح دیاں تے آپ نے فرمایا جس نے تیرا خاوند اسماعیل آوے نا تے انہوں میرا سلام دے تے انہوں آکھی تیرے دروازے دی چوکھٹ بڑی چنگی ہے انہوں برقرار رکھے دا خیال رکھے انہوں سوال کے رکھے جناب ابراہیم علیہ السلام فرما دے میں وہ تو دے پیغام دے کے وصیت کر کے واپس آ گیا جس لئے میں وہ تو واپس آیا کہ حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے جس لئے اپنے اس آبادی کے اندر پہنچے آپ فرما دے میری کفیلت ہوئی ہے میں میرا میرے ناک دے اندر نبوتیاں میری مباودیاں نے پہیاں میں دیکھنا پیانواروں تجلی آتیاں بادشاہ ہوندیاں نے پہیاں ایک ہوئے ہون والا ذبیح اللہ ہے ایک ہو کے جان والا خلیل اللہ ہے یہ ہوا ایک بزرگ سن انہوں نے کہا کس طرح دے سن انہوں نے کہا میں دس نہیں سکتی انہوں نے چہرے دیا چمکا کے دیا سن حسین جمیل لطیفہ انہوں نے چہرہ بھی حسین سی جمیل سی انہوں نے شکل دے اجیلا دیا رحمت دا
وہ نور مصطفیٰ ہے حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام نو اس بی بی نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے خصائص دسے آپ کی شکل دے متعلق دسے آپ کی خوشبو دے متعلق دسے حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام نے وہ پیغام سنے جڑا باپ دے کے گیا سی فرمایا میرے باپ نے مینوں وصیت کیتی ہے اے تیرے دروازے دی چوکھٹ تو مراد اے جڑی بیوی ہے تیری اے بیوی بڑی خدمت گزاری اے بیوی اگوں ہور نبیاں نو پیدا کرن دے لائق اللہ نے تینوں عطا فرمائی ہے او دے وچوں نبی پیدا نہیں سن ہو سکتے یہ صبر والی بھی ہے یہ شکر والی بھی ہے یہ عاجزی والی بھی ہے یہ انکساری والی بھی ہے اللہ کی رضا والی بھی ہے یہ ظاہرہ نہ کریے نہ وچوں اللہ چلتے ہیں ایک وقت آئے گا جس لئے محمد مصطفیٰ عطا فرمائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پاک پشتوں اور پاک ریتوں میں منتقل ہوتا مکہ المکرمہ میں میرا نزول ہوا ہے حضرت جناب نبی کریم فرماتے ہیں آدم تو لے کے میری پیدائش تک رستے وچ کسے جگہ تے نہ میری باپ والو نہ میرے ماں والو کسے پاسے کوئی نہ مشرک ہے نہ کوئی بے ایمان ہے نہ کوئی ایسا ویسا کوئی بندہ ہے جنہیں بھی ہوئے اللہ دے شکر والے اللہ دی تابعداری والے اللہ دی عطا گزاری والے اللہ دی پاک محبت والے پہلے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو تو نویلاج نو متے لگی اپنے پیغام دیندہ ہو فارغ ہو گئی اے دوجی بیوی جڑی متے لگی اے نو جڑی اسماعیل علیہ السلام دی بیوی سی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے چوکھٹ اپنی قائم دائم رکھی حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دی خدمت انہیں کی تھی اے جڑا پتھر پیروں تلے رکھ کے آپ کا سر تو آیا نا علماء نے فرمایا کہ اتھوں تک پیر جڑے سن ابراہیم علیہ السلام دے پتھر دے وچ کھب گئے جنہ ویکھیا مقامی ابراہیم اوتھے انہیں نے پیر گٹیاں تک وچ کھبے نہیں یہ وہ پتھر سی پھر جدوں کعبہ تعمیر ہویا تے اودوں اللہ تعالی نے گو دے طور تے اس ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے جس لئے واپس آ گئے کچھ عرصہ گزریا گزر جان تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سارا اگر اجازت ہوے ہن تیرا پتر ماشاءاللہ بڑا ہو گیا کھیڈدا گھڑدا تے دھیانے لگے ہو جے مینوں اجازت ہوے تے میں ذرا اپنے پتر اسماعیل نوں ملاواں میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نوں ملاواں ابراہیم علیہ السلام وہ چل پے حضرت سارا نے فرمایا ہن چلو کوئی شرط نہیں کوئی پابندی نہیں نہ رہن تے پابندی نہ تھلے اترن تے پابندی نہ اوتھے کوئی بھی معاملہ کرن تے پابندی ہن تانوں چھٹی ہے تو تو ویکھیا اللہ نے فرمایا میری ہی مرضی ہے دی مرضی ہے جویں نے آکھیا نا بس ہن کام کھلا ہے ہن کھاؤ تسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان شام دے وچوں چلدے پھر مکہ المکرمہ دے اندر آئے چند دن رہے خالق کائنات نے فرمایا پتر وہی جوان ہے تے تم ہی آ گئے ہیں تے میرا دل کرتا ہے میرا گھر بناؤ میرا گھر بناؤ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی نے القاء فرمایا وہی آئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے رب کائنات نے حکم دیتا اے ابراہیم تو تے تیرا بیٹا مل کے میرا گھر بناؤ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ سانو پتہ ہی نہیں کتنے تیرا گھر بنائیے کیویں بنائیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نشاندہی کرنی میرا کام ہے بدل دا ایک ٹکڑا آئے گا جنی جگہ تے وہ دا سایہ ہوئے گا ادو نو پر نہ باہر ہونا ہے نو پر اندر ہونا ہے جتھے جتھے نشان اتنے لگ جان انہاں نشاناں دے اوتے کھدائی کریا جے کھدائی کرو گے تھلے وہ بنیاداں نکل آؤنگیاں انہاں بنیاداں دے اوتے میرا گھر کعبۃ اللہ بنانا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام بھی چل پے اسماعیل نبی اللہ علیہ السلام بھی چل پے ایڈا بڑا گھر سی او دا جناب مستری بننے والا خلیل اللہ ایڈے اونچے رب دا گھر سی جدا مزدور بننے والا ابراہیم اسماعیل نبی اللہ ساڈے گھر جڑے آن مستری تے مزدور پتہ نہیں کہڑی قوم نال تعلق رکھدے نے لیکن کعبہ ایرے گیرے کسے نہیں بنایا حالانکہ ابراہیم علیہ السلام مستری نہیں سن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مزدور نہیں سن لیکن اللہ نے چاہیا کہ میرا گھر بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بنانا تیار ہاں مختلف پہاڑوں کے پتھر اکٹھے کیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر توڑ دے
लिया के हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देंदे, गारा बनाते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लिया के देंदे, काबे दी बुनियादां रखियां, काबा बनना शुरू हो गया। चलदियां चलदियां तफसीरां च लिखिया कि आपने 9 हाथ ऊंचा काबा बनाया। जिसले कदों उदा ऊंचा हो गया, दीवारां ही ऊंचा हो गईयां, खालिक कायनात दी आवाज आई, फरमाया इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, लोग आप अगला जमाना आएगा, वासानियां गोवां बनाणगे, फटियां दियां गोवां बनाणगे, असीं तेनू यो गो अता करांगे जिहदे नाल दी गो कायनात अंदर किसे ने लभी नहीं होनी। या अल्लाह ये कदा ऊंचियां हो गई, मेरा हाथ नहीं पहुंचदा, की करो? खालिक कायनात ने फरमाया वो पत्थर ले आके ओनू थल्ले रखो, ओदे उत्ते खड़े हो के ये तमीर शुरू कर दिओ। उलमाए किराम ने फरमाया वो पत्थर जिहदे उत्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू नूह ने पैर लवा के सिर धोता सी, ओही पत्थर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी गो बन गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम वो पत्थर उठा के ले आए। हुण नबी दे कदम लगे पत्थर नाल, पत्थर जमीन ते बन रहे अल्लाह दा घर। ते कमाल की कमाल है वे कि नबी दे कदमां दा सदका पत्थर नूं पता है नबी दा इरादा है मैं ऊंचा होना है। बोलो सुभान अल्लाह। एक तो है ना भी चीज दसी जाए बोली जाए, हाँ भी पत्थरा ऊंचा हो, हुण पत्थरा नीवा हो, हुण पत्थरा सज्जे पासे हो, हुण पत्थरा खब्बे पासे हो। आपने ज़बान दे विचों एक बारी भी जुमला नहीं साफ फरमाया ऊंचा हो के नीवा हो। उस पत्थर नाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कदम लगे, उस पत्थर नूं अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिल विच सोचदे ने पत्थर ऊंचा हो जाता है। लोगों ने नबियों ने गैब नहीं, नबी गैब जान नहीं, अब पत्थर नबी नहीं बल्कि नबी दे कदमां दे नाल लगाए, नबी दे कदमां दे नाल लगाए ते नाल लगन दी अज़मत है वे कि नबी दिल में सोचदे ने अगा होए पत्थर अगा हो जाता है, नबी सोचदे ने ऊंचा होए वो ऊंचा हो जाता है, नबी ने थल्ले उतरना होता है पत्थर नीवा होए ताकि मैनूं छाल ना मारनी पए, पत्थर नीवा हो जाता है। कि पत्थर किहड़े इलाके च उस नबी कायनात दे प्यारे खलील अलैहिस्सलाम फरमाते ने पूरा काबा बनया ते काबा बनाउण दे पत्थर काम आया। उहने गो दा काम दित्ता, जिधर जिधर घुमना हुंदा सी पत्थर घुमदा सी, जिथे ओह ऊंचा होना हुंदा सी उत्थे ऊंचा हो जांदा सी, जिथे नीवा होना हुंदा सी नीवा हो जांदा सी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, रब्बे कायनात रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हर पत्थर जिहड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम रखदे सी, बाप दे बेटा दुआ करदे सी रब्बना तकब्बल मिन्ना, या अल्लाह साडी ये मजदूरी अपनी बारगाह कबूल फरमा, साडा पत्थर रखना अपने घर नूं बनाना कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम, या अल्लाह तू सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है, इल्म वाला भी है, हिकमत वाला भी है। जदों तक खाने का मेरी तमीर होंदी है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इस्माइल नबी अलैहिस्सलाम भी ये हुई दुआ मांगते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह कबूल फरमा, या अल्लाह कबूल फरमा। काबा गया बन, छत सोनी पै गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह अर्ज़ की है मौला करीम छत भी पा दी है, दरवाजे भी ला दिते ने, पत्थर भी ला दिते ने। खालिक कायनात ने फरमाया मजदूरी मांग, मेरा घर बनाया मजदूरी मांग। हज़रत जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या अल्लाह जो मांगेगा देगा। बोलो रोटो के ना बोलो ज़बान जो मंगागा वो मजदूरी में देगा। खालिक कायनात ने फरमाया ला कुल्ले शैइन कदीर, जो मांग वही तेनू अता करांगा। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पहले अपने वास्ते मंगे,
या अल्लाह काबा बना दिता है, तेरा घर बना दिता है। हुण सानू नहीं पता इहदी इबादत किवें करनी है। आरिना मनासिकना, सानू इहदी इबादत दा तरीका दस, सानू इहदी इबादत दा तरीका दस। वतुब अलैना, साढ़े पे अपनी रहमत ते करम दी नजर फरमा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, तू बहुत बड़ा तौबा कबूल करने वाला और हमेशा मेहरबान रहने वाला है। खालिक कायनात की बारगाह दुआ की रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रियतिना, या अल्लाह रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रियतिना, या अल्लाह मेरे उत्ते भी मेरी आल औलाद दे विच भी सानू मुनासिब भी अता फरमा, सानू तरीके भी अता फरमा, सानू बरकतां भी अता फरमा और साडे विचों एक जमात पैदा फरमा जिहड़ी तेरी ताबेदार होवे। साडी ज़ुर्रियत दे विचों उम्मत मुस्लिमतन लक, एक जमात पैदा फरमा, एक उम्मत पैदा फरमा। ये बड़ी डूंगी दुआ सी जिहड़ी इब्राहिम अलैहिस्सलाम मंग रहा सी। साडे विच एक उम्मत पैदा फरमा जिहड़ी तेरी ताबेदार होवे, तेरी अताअत गुज़ार होवे, तेरी फरमा बरदार होवे। आरिना मनासिकना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, या अल्लाह उम्मत पैदा फरमा, एक जमात पैदा फरमा, सानू तरीके दस, असीं ताबेदार होइए तेरे। खालिक कायनात दी बारगाह च दुआवां कीतियां अपनी ज़ात वास्ते, फिर आखिरी दुआ रब्बे कायनात दी बारगाह कीती रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह काबा बना दिता है, इहदी इमारत बना दी है, तेरा बरकत वाला घर बन गया, या अल्लाह इहनू आबाद करने वाला मुहम्मद पैदा फरमा। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युज़क्कीहिम, या अल्लाह इन्हां दे विचों एक नबी पैदा फरमा जिहड़ा इन्हां दे उत्ते तेरियां आयतां तिलावत करे, जिहड़ा इन्हां नूं तेरे कुरान दीयां आयतां सुणावे, इन्हां नूं इल्म और हिकमत अता फरमाए, इन्हां नूं दराई अता फरमाए। ऐ खालिक मतलब तू भी मेहरबानियां करने वाला है। खालिक कायनात दी बारगाह च दुआ कबूल हो गई। हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खालिक मतलब दी दुआ बारगाह च दुआवां कीतियां, रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ मजदूरिया इस गानी काबे दी कायनात दे अंदर इतनी महंगी मजदूरी कायनात दे अंदर किसे कोठी दी होई नहीं। किसे दी मजदूरी लाख, किसे दी 2 लाख, किसे दी 10,000, किसे दी 20,000, हज़ारां ते लखां ते मजदूरियां होंदियां ने। एक एडा महंगा कोठा बनया जिहदी मजदूरी विच मुहम्मद मुस्तफा मिले। एडा अजीम कोठा अल्लाह ने अता फरमाया जिहदी मजदूरी दे विच ये मुहम्मद मुस्तफा मिले। ये कोठा बन गया उच्चियां शानां ने रब दे घर दियां, उच्चियां शानां ने रब दे घर दियां, जिथे रहमत हरदम वरदियां। हुज़ूर ने फरमाया 120 रहमतां हर वेले खाने काबे दे उत्ते आउंदियां ने, 60 तवाफ करने वाले वास्ते, 40 नमाज पढ़ने वाले वास्ते और 20 सिर्फ काबे नूं वेखण वाले वास्ते। हर वक्त 120 रहमतां दा नज़ूल होता है और नज़ूल जिहड़ा है ओहदे विच जिन्ने भी हाजी जांदे ने वो शामिल होंदे ने। हज़रत अली बिन मुआफ़िक़ रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मेरे ज़हन च एक बार ख्याल आया कि मैं 60 हज कीते ने और इन्हां 60 हजां दे विचों पता नहीं कोई कबूल होया कि नहीं होया, पता नहीं कोई मंजूर होया कि नहीं होया। अल्लाह दी बारगाह कबूलियत दा दर्जा हासिल कर सके कि नहीं। हज़रत अली बिन मुआफ़िक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं लेटिया जिसले ख्वाब के अंदर लेटिया तो मैंने आदम गैबी तो आवाज़ आई ऐ मुआफ़िक़ तू अपने घर दे विच जदों दावत करे ते अपने करीबी दोस्त नूं सदना है, अपने घर विच, अपने घर दे विच ओनू बुलाना है, ओदी दावत करना है। जेड़ा तेरे नज़दीक सब तो ज्यादा करीब होवे, जेड़ा तेरा ज्यादा मोहब्बत वाला होवे, सारे तो ज्यादा प्यार वाला होवे,
کہ کالے نہیں آدم بڑھانا لگا ہے. فرمایا یہ آدم بڑھاواں گا، اس آدم واسطے پھر ایک اپنا قبلہ تے کعبہ زمین تے بڑھاواں گا. پھر وہ قبلہ تے کعبہ جڑا ہے جس طرح تسی بیت المعمور کا طواف کرتے ہو تے میں تواڈے تے رحمتاں نازل کرنا تے میں تواڈے تے راضی ہو جانا. اسی طرح میرے گناہگار بندے جس لے گناہاں دے نال لبریز ہو جان گے، گناہاں دے اعمال نامے بھرے ہون گے، جس لے کھانے کعبے ہون گے آ کے کھانے کعبے دا طواف کرن گے. خالق کائنات نے فرمایا جس لے پہلی نظر پہ گئی انہاں دے گناہ معاف کر دیاں. کھانے کعبے دی عظمت ہے، کھانے کعبے دا مقام ہے. اللہ نے کھانے کعبے نوں عظمت عطا فرمائی. جہاں بھی کھانے کعبے دے قریب جائے حضور نے فرمایا پھر جہاں جانا ہے اس زبان دے وچ غلط الفاظ نہ کڈے، محبت نال اوتھے طواف کرے، اللہ دی اطاعت دے وچ رہے اور زبان دے وچ یاوا گوئی نہ کرے. اونوں رب کائنات اتنا مقام عطا فرماندا ہے کہ ہر قدم دے اوتے 70,000 نیکیاں اللہ نوں عطا فرماندا ہے. اور آخرت دے وچ اس لیے اللہ دی بارگاہ پیش ہوئے گا اس حاجی دی دعا دا صدقہ خالق کائنات 70,000 بندے دی شفاعت فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں حاجی جا کے اوتھے ایک تے اپنے واسطے دعا مانگدا ہے تے آپ فرماندے میں اللہ دی بارگاہ دعا مانگی اے مالک و مولا جہاں حاجی تیرے گھر دا طواف کرن واسطے آوے، جہاں حج کعبہ کرن واسطے آوے، یا اللہ وہ اپنے واسطے جہڑی منگے وہ بھی قبول فرما، جہدے واسطے منگی وہ بھی قبول فرما. حضرت جناب نبی کریم دی بارگاہ صحابہ کرام موجود ہیں. عرض کی یا رسول اللہ حاجی دی پہچان کی ہے کہ میں پتہ لگے کہ یہ حج قبول ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہچاناں عطا فرمائیں. فرمایا ایک تے جس نے دروازے تے آوے کہ اوتھے کھڑا ہوئے جو اندر نہ جان دے دروازے تے باہر کھڑا کے او واسطے دعا مانگو. او دے انہوں آکو ساڈے واسطے دعا مانگو. او جڑی تواڈے واسطے دعا مانگے اگر قبول ہو جائے تے پھر اودا حج بھی قبول ہے. اور دوسری نشانی حضور نے فرمایا جو حاجی حج کر کے آ جائے او دے دل میں خوف خدا ود جائے، او دے دل میں محبت پیدا ہو جائے اللہ دی تے اللہ دے گھر دی تے حضور دی اہل بیت صحابہ دی تے اولیاء کرام دی اللہ کو ڈرے، مخلوق نال پیار کرے اور دنیا داری میں ہاتھ کھچ لوے. دنیا دار گھٹ ہوے دیندار بہتا ہو جائے فرمایا اودا حج اللہ قبول فرما لے. جہاں حج قبول ہو جاتا ہے اللہ نے پھر دنیا داری نہیں ہے نہ ساری چیزاں تو ہٹا کے اپنی محبت بھی قبول کر کے اپنے کاموں میں چلو لا دیتا ہے. پھر وہ اچھے کام کرتا ہے، نمازاں پڑھتا ہے، تہجداں پڑھتا ہے، اللہ کو ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے. ادھی رات رو اٹھ کے وہ کعبہ جہاں ویکھیا ہوتا ہے انہوں سامنے رکھ کے اپنے تصورات میں اللہ کی بارگاہ دست بستہ ہو کے دعا کرتا ہے یا اللہ اپنے اس کعبے دے صدقے میرا ایمان سلامت رکھی، میرے حج سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائی، میرے یہ حج دی تو سعادت جڑی عطا فرمائی یہ صحیح طریقے نال سنبھال کے میرے ایمان کا میرا خاتمہ ہوئے. اللہ دی بارگاہ کے اندر قبولیت والا وہ بندہ ہوتا ہے جنہوں خالق کائنات اتنے بلاتا ہے اور بلان تو بعد پھر جس لئے واپس آوے آ کے اس اللہ دی محبت دے وچوں وقت لگاوے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام جس نے زمین کی آئے نا کہ آدم علیہ السلام نے حضرت جناب جبریل امین نے کون پوچھا جبریل اے گھر اس گھر کا طواف کیویں کرنا ہے، عبادت کیویں کرنی ہے. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کا طریقہ دسیا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی وارنا مناسکنا وتوب علینا یہ تفصیل لمبی ہے پھر کسی موقع تے بیان کرا گے. حضرت جناب ابراہیم آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی جبریل امین نے آ کے جبریل امین نے عرض کی تھی اے حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے کعبہ بنایا ہے اتاریا سی ہندوستان سرحدیب دے وچ اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی یا اللہ دل لانے والا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا دل لانا ہی تے پھر مکے آ اوتھے میں انتظام کیتا ہے. آدم علیہ السلام چلتے چلتے مکہ المکرمہ آ گئے. اوتھے جس لے کعبے تے نظر پئی نا دل نوں ٹھنڈ پے گئی، دل نوں سکون ہو گیا. اوتھے پھر طواف کیتا. حضرت جناب جبریل امین آپ نو مبارکباد دیتی اور آدم علیہ السلام دی 2000 سال آپ کی تخلیق تو پہلے خالق کائنات نے اس کعبے کی بنیاد رکھی اور فرشتوں کو سب کو پہلا کعبہ بنوایا. آدم علیہ السلام نے اس کعبے کا طواف کیتا اور انہوں کی ذریت اج تک طواف کرتی آ رہی ہے. کوئی عمرے تے جاتا ہے، کوئی حج کرنے واسطے جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے حج کعبہ نصیب ہویا. آپ نے ہندوستان وچوں چل کے 40 حج پیدل کیتے نے. سرحدیب دے وچوں 40 بار حضرت آدم علیہ
रहमत रब दियां वरदियां ठंड पै जाती जमजम पीते हैं काबातुल्ला की ज़ियारत कीते हैं ये अल्लाह का घर है उत्थे बंदा जाता है आपे जमजम पींदा है अल्लाह के घर की ज़ियारत करता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके सारी अंबिया किराम ने इस काबे का तवाफ किया और क़यामत तक इस काबे का तवाफ होता रहेगा ये मतलब अल्लाह ने फरमाया इन्ना अव्वल बैत बुनिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन हुदल लिल आलमीन आलमीन दी हदायत दा सच समझ लो मैं बनाया है ओ मक्के दे अंदर मेरा घर है सच इसमें रहमत है दुनिया सारी कलमा पढ़ने वाले हजूर दे गुलाम दीवाने परवाने दरखास्त देते हैं जिन्होंने नसीबा च होता है वो जाते हैं हज करते हैं यह माहिर मुबारक जो जिक्र का यदि 25 तारीख को बिनाए काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी सी गल मुक्की नहीं गल के लवी है हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर किस तरह उत्थे तवाफ किए और किस तरीके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर काबे को आबाद किया और अज तक आबाद